जय जगन्नाथ। हेलो फ्रेंड्स। तो ब्रह्मपुर यूनिवर्सिटी एग्जाम चलती तो से आम रिविजन क्लास नहीं आम आज वीडियो रे यूनिट 1 जोटा एसी उड़िया परिशुद्ध भाषा और लिखन धारार यूनिट 1 आम पढ़ा रूढ़ीर अर्थ आ प्रयोग विधि पढ़ा रूढ़ीर प्रकार भेद भी पढ़ा। देखो ताने ये लंग क्वेश्चन आसो सहित आपंकर सर्ट क्वेश्चन भी आसो। जब ये क्लासटा करुँच तो लंग क्वेश्चन सर्ट क्वेश्चन क्लीयर हो। तो ये क्लास आम करते पुणी कहीं कर एग्जाम अच्छी आम पूर्व भी क्लास करती सहित सब यूनिवर्सिटी एग्जाम पूर्व आम से यूनिवर्सिटी क्लास करते जमीक आम ब्रह्मपुर यूनिवर्सिटी क्लास करुँच। तो आम ये पढ़ा रूढ़ीर अर्थ आ प्रयोग विधि सहित तार रूढ़ीर प्रकार भेद। तो ये लंग क्वेश्चन 5 मार्किया सब आपको मिल। तो से समस्ते कई भी मिस करते क्लास टी कई मिस करते। प्रथम जाना रूढ़ी कौन कौन वाक्यांश द्वारा यहाँ टे प्रथम कौन जो लंग क्वेश्चन पढ़ला रूढ़ीर अर्थ प्रयोग विधि और प्रकार भेद लेख। तो यहाँ कौन करेंगे प्रथम तार टे इंट्रो पार्टा लिखे। वाक्यांश द्वारा प्रत्येक कथा बुझा पड़ुवा समय रूढ़ी द्वारा सूचनात्मक अर्थ प्रकाश पाई था। जो आम गोटे वाक्य पढ़ती से कौन करती आम प्रत्येक भाव में आम अर्थ बुझी था किंतु जेहेतु रूढ़ी जो सब व्यवहार कराए से किसी सूचनात्मक अर्थ प्रकाश पाई था। कौन सी कथा को सीधा साल न कही बुले बंके कहवा एक स्वतंत्र शैली को रूढ़ी कहुए। ताना आम ये बुझा रूढ़ी क्या कहुए ये कौन कहला ना कौन सी कथा को सीधा सड़क न कही बुले बंके कहवा एक स्वतंत्र शैली को रूढ़ी कहुए। तो ये जब 2 मार्किया क्वेश्चन भी पचार रूढ़ी क्या कहुए यहाँ लिखिपारे ना कौन सी कथा को सीधा सड़क न कही बुले बंके कहवा एक स्वतंत्र शैली को रूढ़ी कहुए। रूढ़ी द्वारा कौन हम ना आप जो कथा कहते सीधा सड़क कहबेनी से आप बुले बांके कहे। तो आशा करुच्ची रूढ़ी क्या कहुए यहाँ समस्ते लिखिपारे। यही रूढ़ी वाक्य बा वाक्यांश मौलिक अर्थ बा अभिधान अर्थ प्रकाश न पाई एथिरे गुंफित प्रत्ययमान अर्थ प्रकाश पाई थाए। हैला एठी उदाहरण देला जेपरि मारिबा पद एक मौलिक अर्थ व्यवहृत होइतुला बेले पिटी मारिबा किंबा दाना मारिबा परे पदरे एही मारिबार अर्थ एक इंगित अर्थ को बुझाई थाए। अर्थात मारिबा शब्दटी तार प्रकृत बा अभिधानिक अर्थ को त्याग करी अन्य अर्थरे व्यवहृत होइछि। तेणु पद बा पद समष्टि मौलिक अर्थ व्यतिरेक अन्य अर्थ व्यवहार को रूढ़ी प्रयोग कहुए। ताने रूढ़ी प्रयोग क्या कहुए ना पद समष्टि मौलिक अर्थ व्यतिरेक अन्य अर्थर व्यवहार को रूढ़ी प्रयोग कहुए। तो मेन पार्ट तार रोचे यहीटा मन रखिए यही लाइनटा आ गोटे यही लाइनटा है ये खाली मन रखु आराम से एग्जाम रे लिखिपारे। तापर ये देखो विशेष्य विशेषण और क्रियापद गुरुत्व अनुजाई उड़िया भाषा प्रचलित रूढ़ी को 3 भाग में विभक्त करा कौन कौन जानिबा। एक प्राय क्वेश्चन पड़े बार बार रिपीट करे रूढ़ी केते प्रकार कौन 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 जानिबा। क्रियायुक्त रूढ़ी क्रियाहीन रूढ़ी तुलनात्मक रूढ़ी बहुत सहज। रूढ़ीर अर्थ प्रकार भेद बहुत सहज। प्रथम जानिबा क्रियायुक्त रूढ़ी क्या कहुए यहाँ मन रखियार भी मुझे ट्रिक कहीदेवी है। जो वाक्य क्रियापद थाए ताकू क्रियायुक्त रूढ़ी कहुए। ताने क्रियाहीन रूढ़ी क्या कहुए जो वाक्य क्रियापद न थाए ताकू क्रियाहीन रूढ़ी कहुए है। तो प्रथम आम जाना क्रियायुक्त रूढ़ी अकस रखा अंधार घरे बाड़ी बुलाइबा कूड़ी रे पहरिबा चित्ता काटिबा मथा खेलैबा ना करबा हाथ धरिबा। तो ये देखो टिके बुझंतु एटा मन रखिबार मु टिके ट्रिक कहि दउछि हला किमिति मन रखिबे कोउडाक क्रियायुक्त रूढ़ी देखिबे जो रूढ़ी सब जिमिति कि अकस रखिबा अंधार घरे बाड़ी बुलाइबा तो लास्ट को ये कौन बा पड़ुछि हला लास्ट को बा पड़ुछि कूड़ी रे पहरिबा चित्ता काटिबा खाली मन रखिया पई मु कहूछि ना करिबा जेतिक सब लास्ट को बा पड़ुथबो तो आखि बुझिकी से सब क्रियायुक्त रूढ़ी कहीं ना 1 मार्किया एमती पड़े कि अंधार घरे बाड़ी बुलाइबा एटा क्यों रूढ़ी है एटा क्यों रूढ़ी एटा क्रियायुक्त रूढ़ी कहीं ना ब अछि लास्ट को ना। तो यहाँ मन रखिदेवे आखि बुझिकी जहाँ भी पड़िबो धर क्रियायुक्त रूढ़ीर जदि 3टी उदाहरण दबापाई कहूँ क्रियायुक्त रूढ़ी क्या कहुए तार 3टी उदाहरण लिख। तो आखि बुझिकी लास्ट को जो रूढ़ीर बा पड़ुथबो सेटा लिखिदेवे है। ये देखो ये किसी उदाहरण देछि अकस रखिया माने कौन तार अर्थ राग रखिबा। तो 2 मार्किया पड़े कि 1 मार्किया पड़े अकस रखिबा रूढ़ीर अर्थ लेख। तो सेठी आपण रूढ़ी प्रयोग करदेबेन कहीं ना अर्थ पचारछि माने खाली अर्थ लिखिदेबे अकस रखिबार अर्थ होला राग रखिबा तापरे ताकू प्रयोग करिबा जदि कहि प्रयोग करिया पई एठी देखंतु प्रयोग कराला मु सभापति को अन्याय प्रतिवाद करिबारु से मो ऊपर अकस रखिले माने कौन राग रखिले। तो जेहेतु अकस रखिबार अर्थ राग रखिले तो एठी जेतले रूढ़ी प्रयोग करिवे सब बेले लक्ष्य करथिबे
ନା ଯୋଉଟା ଅକସ ରଖିବା ରୂଢି ଅଛି ମାନେ ସେ ଅକସ ରଖିବାଟା ହିଁ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ନା ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଠି ଲେଖିଦେବେନି, ଏଠି ଯେମିତି ଲେଖିଛି ଅକସ ରଖିବା ଏଠି ଲେଖିଦେବେନି କି ରାଗ ରଖିବା, ନା ରାଗ ରଖିବା ଲେଖିଲେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ ହେଲା। ଅଠା ବୁଳିଆ ମାନେ କଣ? ଦୋଷ ଦେବା। ଚୋରି କିଏ କଲା ଆଉ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଠା ବୁଳି ହେଲା ହେଲା। ତ ଏଇ ସବୁ ରୂଢି ପ୍ରୟୋଗ ହେଇଛି, ଏଗୁଡା ପଢିପାରିବେ, ଏଗୁଡା ସବୁ ରୂଢିର ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଆଇଲା କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢି। କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ସିମ୍ପଲ, କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢିର ଇଏ ବିପରୀତ। ଯେଉଁ ବାକ୍ୟାଂଶରେ କ୍ରିୟାପଦ ନଥାଏ ତାହା କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢି। ସେଠି କହିଲା ଯୋଉ ବାକ୍ୟରେ କ୍ରିୟାପଦ ଥାଏ, ଏଠି କହିଲା ନଥାଏ। ତ ଏଗୁଡାକ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଗୁଡା କଣ ଅଛି ଯୋଉଗୁଡା ବି କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢି? ଅକଲ ସଲାମୀ, ଅନ୍ଧ ଲଉଡି, ଉଳିଆରୁ ଗଜା, ଅରଣ୍ୟ ରୁଦନ, ଅତିଭକ୍ତି ଚୋର ଲକ୍ଷଣ, ଅଲଣା କଥା, କାଠିକର ପାଠ, ଏଇସବୁ ରହିଛି ଆମର କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢିର। ତ ଏଇ ଟିକେ ପଢିନବା ହେଲା। କିଛି ରୂଢି ଅଛି। ଅକାଳ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡ ମାନେ କଣ? ଅଯୋଗ୍ୟ। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ସମସ୍ତ ପୁତ୍ର ଅକାଳ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡ ଥିଲେ। ତ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ରୂଢି ପଡିବ, ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ। ସିମ୍ପଲ କଥା, ଆରାମସେ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ। ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟ ମାନେ କଣ? ନିସ୍ତୁକ ମାଡ, ଖାଲି ଅର୍ଥଟା ସବୁଠାରୁ ବୁଝିବେ। କାଠିକର ପାଠ ମାନେ କଷ୍ଟ ସାଧନ। ଚାରି ଦୌଡି କଟା ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେଲା। ଏମାନେ କଣ? ଧର ମୁଁ ଗୋଟେ ଏଟା କଣ ମୁଁ ରୂଢିର ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛି, ଚାରି ଦୌଡି କଟା। ଏମାନଙ୍କର ତ ଚାରି ଦୌଡି କଟା, ଏମାନେ କଣ କାମଟିକୁ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବରେ କରିବେ, ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେଲା। ଏମାନେ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶୃଙ୍ଖଳା, ଏମାନେ କଣ କାମଟାକୁ ସଠିକ ଭାବରେ କରିବେ। ତ ଏଇଟା କୌଣସି ବି ଆପଣ କଣ କରିବେ ନା ବାକ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିପାରିବେ, କିଛି ନାହିଁ ସେମିତି। ଗୋଟିଏ ଚାଉଳରେ ଗଢା ମାନେ ଅତି ସୁନ୍ଦର। ଆମେ କୁହନ୍ତିନି ନା କି ରାମ ବାବୁର ପୁଅଟି ଗୋଟିଏ ଚାଉଳରେ ଗଢା, ମାନେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ହେଲା। ଘର ଢିଙ୍କି କୁମ୍ଭୀର, ନିଜ ଲୋକ ଶତ୍ରୁ। ତ ସବୁବେଳେ ଅର୍ଥ ବୁଝିବେ ରୂଢିର, ତାପରେ ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ। ବାର ଦ୍ଵାରା, ଏଟା କଣ? ଶୁଣି ପିଣ୍ଡା ହେଲା। ଏଟା ଟିକେ ଗାର ପଡି ଯାଇଥିଲା ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ପଢି ହେଲାନି। ବାର ଦ୍ଵାରା ଶୁଣି ପିଣ୍ଡା ମାନେ ଅସହାୟ ହୋଇ ବୁଲିବା। ତାପରେ ରାଣୀ ପୁଅ ଅନନ୍ତା ମାନେ ଦାୟିତ୍ୱହୀନ। ତ ଏଗୁଡା ସବୁ ପଢିବେ, ଏକ୍ଜାମ ଅଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପିଲା। ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ ହେଲା। ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢି ଲାଷ୍ଟ ଏଇଟା ରହିଲା ଆମର। ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢି କଣ ଏଇଟା ବୁଝିଯିବା, ବାସ ସଇଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତମକୁ କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢି କେମିତି ମନେ ରଖିବେ ସେଇଟା ଟ୍ରିକ୍ ଦେଇଦେନି, ତା ସହିତ ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢିର ବି ଟ୍ରିକ୍ ଦେଇଦେମି। ତାପରେ ଆଉ ବାକି ରହିବ କୋଉଟା? କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢି। ତ କ୍ରିୟାହୀନ ଆଉ ଯେତିକି ବି ବାକି ରହିଲା, ଯେମିତିକି ଅକଲ ସଲାମୀ, ଅନ୍ଧର ଲଉଡି, ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ସବୁ ରହିଲା, ଏଇ ସବୁ ହେଲା କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢି। ଏଗୁଡା ଅଟୋମେଟିକ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଟ୍ରିକ୍ ଦେଇଦେଇଛି। କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢି ଜାଣିପାଇଲେ, ଏଠି ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢି ବି ମୁଁ କହିଦଉଛି ହେଲା। ଯେଉଁ ବିଶିଷ୍ଟ ବାକ୍ୟକୁ ଅନ୍ୟ ବାକ୍ୟ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇ ବିଶେଷ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ କିମ୍ବା ପଦ ସଂହତିରେ ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥାଏ, ତାହାକୁ ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢି କୁହାଯାଏ। ସିମ୍ପଲ କଥା, ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ କାହା ସହିତ କାହାକୁ ତୁଳନା କରାଯାଇଥାଏ, ସେଇଆକୁ ଆମେ ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢି କହିବା। ଯେମିତି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୁକ ପରି ଲାଗିବା, ଛୁଞ୍ଚି ମୁହାଁ, ଗଧ ପରି ଖଟିଣି, ତଳ ମୁହାଁ କଙ୍କ। ତ ଏଇ ସବୁର କଣ ହେଇଛି? ଘୋଡା ମୁହାଁ, ଢିଙ୍କି ପରି ପଡିବା। ତ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ହଉ, କୌଣସି ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ହଉ, ଯଦି କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି ହେଲା, ତମକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି ବା କୌଣସି ଜିନିଷକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି, ତ ସେଇ ସବୁ ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢି ହବ। ତ ଏଇ ସବୁ ରୂଢିର କଣ ହବ ନା, ଏଇଠି ଯେମିତି ଯୁକ ଅଛି, ଯୁକ ଗୋଟେ କଣ? ଜୀବ ନା। ସେମିତି ଛୁଞ୍ଚି, ଗଧ ହେଲା, ଘୋଡା, ଢିଙ୍କି ପରି ତ କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ନା। ତ କଣ ହେଇଛି? ଏଇଠି ତୁଳନା କରାହେଇଛି ହେଲା। ତ ସେଇ ସବୁ ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢି କୁହାଯିବ। ତ ଏଗୁଡାକ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଣ୍ଡୁଅ ପରି ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରିବା ମାନେ କିଛି ନ ବୁଝି ପ୍ରତି କଥାରେ ସମ୍ମତ ଜଣାଇବା, ମାନେ ଆମେ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରତି କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଲା। ତ ଏଗୁଡା କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ମୁଁ କହିସାରିଲିଣି, ଏଟା ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢି। ତ ଆରାମସେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଥିବେ। ତ ଏକ୍ଜାମରେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ, ନିହାତି ଭାବରେ ଭଲ କରିବେ। ଏଟା ଟିକେ ପଢି ନିଅନ୍ତୁ, ଏତିକି ପଢି ନିଅନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ କ୍ଲାସଟି ହେଲ୍ପଫୁଲ ହେଇଥିବ। ଯଦି କ୍ଲାସଟି ହେଲ୍ପଫୁଲ ହେଇଛି, ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ।